My name's Syamsul Firdaus, and then I'm ready for praktek pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for coming, guys. Good morning. How are you today? Alhamdulillah. Okay, Good. thank you. So, guys, before we study, let's pray together. Please, Mas Rafif, lead your friends to pray. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Amin. Okay, thank you, Mas Rafif. Ya, mudah-mudahan dengan doa akan semakin menambah keberkahan pertemuan kita dan ilmunya juga semakin berkah. Well, oke, yang belum hadir siapa ini? Apakah sudah hadir semua? Raihan sudah masuk. Oke, alhamdulillah. Thank you. Sebelum kita lanjut, ini motivasi hari ini yaitu apa sih yang ada di pikiran kalian kalau lihat gambar ini? What you think when you see this picture? Berkelas mungkin. Berkelas, makanan berkelas. Makanan berkelas. Saya ngeliat Master Sako ingat Gordon Ramsay. Ya guys, jadi kalau kita lihat gambar ini ya menjadi motivasi buat kita resep kemudian berlanjut menjadi sebuah produk makanan, food or drink, ya kita bisa mendapatkan banyak hal, ya kan? We're going to be famous, jadi terkenal, and then we can make a lot of money, kita bisa jadi punya uang banyak, ya kan? Bisa jadi kaya raya. So guys, belajar untuk masak makanan minuman itu sangat berpotensi di masa yang akan datang. Jadi kita belajar tentang procedural text recipe ini juga kalau kita aplikasikan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, ini bisa menjadi modal yang sangat bagus di masa yang akan datang. Jadi yang laki-laki nggak usah malu, tren sekarang itu sudah banyak laki-laki yang pintar masak, masakannya dihargai mahal. So ya, belajar ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Masak apa saja yang menjadi spesialisasi, pastikan enak banget, maka akan menjadi masukan, pemasukan kalian di masa yang akan datang. Oke ya. Well guys, today you are going to learn with me about procedural text, but we focus only on recipe. Recipe, of course, we are talking about food and drink. Kita hanya ngomongin tentang makanan dan minuman, ya kan, resep. Well, to start this discussion, I'm going to ask you some questions. Ya, ada beberapa pertanyaan yang menjadi awalan pertemuan kita. First question, have you ever read or watched a recipe before? Yes. Ya? No. No. Ya. No. Never? Vivi, you are a woman. Okay, number 2, have you ever cooked cookies? Like in this picture, yeah, cookies. You know cookies, yeah? Yes. Have you ever cooked Ya. Yes. like this? Yes. Yes. Yes, with your mom, yeah. Yeah. Okay, very good. Thank you. Next, question number 3, can you make jamu or herbal drink? Yes. Yeah. What kind of jamu that you can make it? Jamu temulawak, jamu pembelinu. Okay, no problem ya. We are going to try. Ya, kita akan coba to read the recipe of making jamu ya. Oke. Next. Ada yang mau mencoba membacakan ini? Help me please. Bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Anyone? Kamu biasanya mau loh. Oh. Saya Ustaz. Oke, good. Thank you. Tujuan pembelajaran hari ini 1. Melalui kegiatan identifikasi masalah, peserta didik dapat menemukan fungsi sosial serta menganalisa struktur teks dan unsur kebahasaan teks prosedur. 2. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas tentang
teks prosedur, serta menganalisis fungsi sosial. Struktur teks dan unsur bahasan teks mereka, sedangkan guru akan memberikan penilaian keterampilan peserta didik. Oke, thank you Mas. Jadi saya ulang sedikit. Tujuannya adalah setelah kita belajar nanti kita identifikasi masalahnya di teks yang akan kita bahas dan video. Kemudian setelah itu kalian diharapkan dapat menemukan fungsi sosialnya apa, kemudian struktur teksnya seperti apa, dan unsur kebahasaan teks prosedur itu bagaimana. And then the second, nanti setelah kita diskusi diharapkan masing-masing grup ya maksudnya presentasi hasil diskusi di depan kelas. Kalau ini di sini berarti kemudian menganalisa kembali teks yang sudah kalian buat. Kemudian nanti guru akan memberikan penilaian. Well, next. Ini guys, jadi di gambar ini adalah contoh apa ini? Oh, sorry. Herbal Balinese drink ya. Jamu dari Bali. How to make it? Yeah, this is the recipe. Anyone want to read? Here's our own recipe for Indonesian jamu, herbal Balinese drink. Yeah. Ingredients: 1 liter of butter, 10 cm long water turmeric, peeled and Peel Chop. and chop. nah, ya chop. Yes. 10 cm long galangal, peeled Peel. and chop. Yeah, Yeah. peel and chop. Then 2 tablespoons tamarind, 2 tablespoon tamarind, seeds and pulp. okay, pulp. And then 2 tablespoon palm sugar. yeah, and then procedure how to make it. Procedure: in a blender, blend the water with the turmeric and galangal. Yes. Then Add to a pot and bring to a oil. boil. Yes. Then Then add the tamarind and the palm sugar. then simmer Sim for 30 30 minutes. minutes before straining. Yes. Hmm. Then Add honey and lemon juice before serving. yep. Let's watch the video. Kita nonton videonya saja langsung. Hello and welcome to Kim's Kitchen. Today, I'm going to show you a simple recipe for cookies. Let's start with the ingredients. You will need 3 cups of flour, 1½ teaspoons of baking powder, 8 ounces of butter, 1½ cups of sugar, and 1 egg. First, mix the flour and baking powder in a bowl. Then, in another bowl, mix the sugar and butter. Next, add the egg and blend in the mixture from the first bowl. Finally, use a wooden spoon to put balls of the cookie dough onto a baking tray and bake in the oven for 10 minutes. Allow the cookies to cool for a few minutes, but don't eat them all at once. Hello and welcome to Kim's Kitchen. Today, I'm going to show you a simple recipe for cookies. Let's start with the ingredients. You will need 3 cups of flour, 1½ teaspoons of baking powder,
8 ounces of butter, 1.5 cups of sugar, and 1 egg. First, mix the flour and baking powder in a bowl. Then, in another bowl, mix the sugar and butter. Next, add the egg and blend in the mixture from the first bowl. Finally, use a wooden spoon to put balls of the cookie dough onto a baking tray and bake in the oven for 10 minutes. Allow the cookies to cool for a few minutes, but don't eat them all at once. Ini tadi teksnya kita tulis ulang di screen ya. Hello and welcome to Kim's Kitchen. Today I'm going to show you a simple recipe for cookies. Jadi kalau orang membuat video ini atau menampilkan teks ini tujuannya pasti adalah untuk anybody knows? Untuk Membuat cookies. menunjukkan cara Yes, yaitu menunjukkan bikin- caranya. nah, Kemudian, buat dengan gampang. very good. Kemudian yang warna kuning-kuningnya apaan nih? Yellow word. konjungsi. Konjungsi, conjunction, very good. Tujuannya untuk apa, Mas? Oh. Kita lanjutkan di sini. Video. How to make cookies. Yep. This video is about cookie recipe or how to make cookie. Yeah. Second, what is the purpose or the social function? You know purpose? Agar ya? memudahkan It's about how to make cara cookies. membuat biskuit dengan gampang, dengan simple. Yes. Pasti. Tujuannya adalah to tell the viewers about how to make cookie in a simple way. Ya, cara-caranya. Pasti tujuannya adalah itu. Next, what are the text structure of the procedure video? Gambar yang pertama, tadi kita potongkan dari video. Today I'm going to show you a simple recipe for cookies. Jadi text structure itu struktur teksnya ya. Apa dulu begitu. Urutan-urutannya. Ini yang pertama adalah Oh, ini material. materials. Bener nggak? Belum. Kita Oh, baru salah. ngomongin tentang goal atau purpose-nya. Di pertama itu pasti ngomongin tentang apa dulu ya kan? Maksudnya Step. apa namanya tujuannya atau judulnya ya kan? Nah, goalnya itu. Jadi kayak itu misalnya videonya bilang, today I'm going to show you a simple recipe for cookies. Nah itu dia kan tujuannya adalah saya akan menampilkan kepada Anda, menyampaikan simple recipe, resep yang mudah untuk cookies. Nah gitu kan. Oke, next. Second, apa dia yang bilangnya? Let's start with the ingredients. Itu kira-kira apa namanya? Anybody knows? Material. Ada yang lain? Bah. Apa, Pip? Bahan. Ingredient. Yes, that's right. Bahan, ya, ingredients-nya. Betul, setiap resep pasti harus dikasih tahu. Ya, atau bahasa lainnya adalah ini dia, materials or tools. Ya. Bahan-bahan dan alatnya. And the last, first, mix the flour and Conjunction. baking powder in a bowl. Konjungsi. Ya, first itu conjunction, that's right. Tapi maksudnya itu ngapain? Step. Yes, that's right. Steps or methods, Bener. langkah-langkah.
Thank you Mas Noval. Ya, jadi text structure itu ada 3 untuk resepi. Ada goal or purpose di bagian awal untuk memberitahukan tujuannya. Yang kedua adalah ada materials or tools atau ingredients, ya, bahan-bahan yang harus disiapkan dan peralatannya. Oke. And the last, mesti ada steps or method, langkah-langkah atau cara how to make it, bagaimana membuatnya. Oke. Any question so far sampai di sini? Ada yang mau tanya dulu? Let's go. Lanjut ya. Let's go. Next question. What are the action verbs used on the video? Action verbnya yang dipakai di video tadi apa aja? Ada yang masih ingat nggak? Blend. Yap, blend. Apalagi? Sendok makan. Verb. Adakah? Verb, bukan tool. Blend. Put. Mix. Put, make, blend. Blend. Put. Mix. Habis itu. Apa lagi? Enggak. Vivi, Apa masih ya? ingat? Pemanggang tuh apa namanya pemanggang? Pemanggang. Serve. Serve. Oke. Check it out. Ya, ada make, blend, Hello. ini Ya. yang juga harus Hello. itu beberapa action verb, beberapa yang action digunakan verb pembaca yang digunakan ya kan? next in the video, ya Paham? kan? How ini question juga ini what ya, are juga digunakan harus lagi kan di kata kerja pembaca. oh disuruh Baca make, atau paham, penontonnya, how paham, kan how itu jangka fungsinya langkahnya, gunakanlah ya, gunakanlah beritakan, kata oh kerja disuruh beritakan, make, oh disuruh disuruh, oke apa jadi tadi? fungsinya ya kan itu fungsinya Suruh, ya ya. question Menjawab. what Ya. are the conjunctions to tell the sequence question what are the conjunctions to tell the sequence on the video ini yang disebutkan Mas Noval tadi conjunction untuk menceritakan atau menampilkan sequence urutan-urutan apa aja tadi anybody want to answer First. first First. anything else Alat step. Second. first First. anything else Alat step. Second. ya next Oh iya. finally ya itu dia ya oke guys jadi kesimpulannya adalah procedural text itu adalah informs your audience how to do or make something jadi teks prosedur atau procedural text adalah teks yang informs your audience menginformasikan memberitahu how to do or make something ya kan oke next ini dia the last work in your group search in the internet for a simple and short procedure text about food or drink then find the social function and the text structure of the procedural text jadi tugasnya adalah cari di internet silakan resep apapun yang simple and short procedure text about food or drink ya recipe of course and then find nanti setelah itu diskusikan social functionnya apa fungsinya maksudnya ya and then text structure urutan-urutannya tadi seperti kita sudah diskusikan and then the last one is unsur kebahasaannya jadi silahkan didiskusikan di grup masing-masing ya oke. Cukup Ara aja gimana mungkin. Ara? Saya vote. WA aja. Oke. Siapa lagi? Saya milih. Oh iya, Lintang Ngelek. keluar kata dia. Oke, kalau begitu, Vivi gimana, Vi? Pakai WA saja atau pakai Zoom? Oke. Oke, kita close dulu, guys. Setelah ini kita diskusi in a group, and then after that we are going to present. Kita akan presentasi
dengan grupnya masing-masing. Oke, thank you, bye-bye. See you in the group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello guys, I'm gonna show you how to make lemonade. Okay, There's ingredients. there are some ingredients. There are ingredients. Yes. Glass as 2 tablespoons of No. lemon juice. Repeat, Mas. Eh? For each Apa? glass, use. For each glass, use Yap. 2 tablespoons. Iya kah? Spoon Ya. Good. of lemon juice. Very good. 2 tablespoons of sugar. Very good. Next. 1 glass of water. Yap. Next, pour 2 tablespoons of juice into glass. Next, add sugar. Add sugar. Next, add sugar. Okay. And then Next, add sugar. Add water and stir well. stir well. Stir well. Okay. Then. Next, taste the lemonade. Okay. Very You good. may want Next. to add more sugar or more lemon to make it taste just right. Okay. Next, and finally, put it in ice cube. A drop of red food coloring will make pink lemonade. Okay. Thank you so much, host team. Yeah. So Yeah, that you- is the recipe how to make lemonade. Yeah. You can try to make it at your home. Girls team, are you ready? 250 100 100 1 egg, plain pinch flour, of salt, Flour. butter, 200 sugar, lemon, 250 syrup syrup of milk, each 1 egg, to add flour, pinch of salt, Etc. butter, To add sugar, flavor. lemon, currants, syrup, each to add flour. Etc. To add flavor. Flour and salt into a mixing bowl. 2. Make a small hollow in the center of the mixture and add the egg. Okay, enough. Dibagi sama yang lain. 3. Mix the ingredients together while slowly adding the milk. Very good. 5. Heat the frying pan and add a small amount of butter. Very good. Thank you. Next, want to read? Diana, where are you? Yang mana Ustaz tadi keluar sendiri? Number 6. Okay, no problem. Slowly pour in the butter to cover the bottom of the frying pan. Okay, thank you. Cook until slightly brown on the bottom and then flip the pancake. Okay. Cook the other side. Serve with sugar, lemon, currants,
syrup, etc. etc. Oke, thank you very much guys. Jadi itu tadi ya, the recipe about how to make pancake. To discuss. Ya, kita akan kembali diskusi. Girls team, do you still remember what is the goal? Wah, tujuannya adalah cara Yes. membuat pancake. Apa namanya? Goalnya adalah how to make pancake. And then title-nya, ya kan? Kemudian goalnya. Kemudian ada apa ini? Iya, method or step-stepnya. How to make pancake, ya, begitu. Jadi itu part-part atau bagian-bagian dari resepi. Nah, kemudian apalagi tambahannya, yaitu ada ini ya, yang seperti video tadi. Kalau presentasi biasanya kita tambahkan first, next, ya kan? Then gitu. Atau juga number 2 or number 3 atau second, third, ya kan? Gitu. Kemudian ada ini kata kerjanya. Apa aja nih? Kemudian ada ini kata kerjanya. Apa aja nih yang punya ladies nih? Ada slave, make, ya kan? Make, pour, have. Nah, itu yang apa namanya? Ada di situ. Boys team, apa itu? S0. Yes, that's S0. right. Yeah. To tell the readers or viewers how to make lemonade. Very good. Next, ya. Apa ini? Strukturnya apa ini? Strukturnya yang pertama adalah ada title, ya kan? And then the second ada apa ini? There are some ingredients. Ingredients. Yes, or materials. And then the next is ada what's this? Method. Yes, methods or steps. Jadi ada langkah-langkahnya how to make a lemonade. Ya, very good guys. Ya, itu kesimpulan dari hasil diskusi atau presentasi kita. Next, ya, ini motivasi hari ini. Belum dilanjutkan bahwa kalau sudah makan syukurilah. Ini gambar ini memberikan pelajaran buat kita bahwa kita harus banyak-banyak bersyukur karena masih banyak yang belum makan hari ini. Seperti dalam Quran disebutkan, Quran surah Saba ayat 13, dan sedikit sekali ada hamba-hambaku yang mau bersyukur. Jadi kalau kita sudah diberikan nikmat berupa makanan atau minuman, syukurilah. Apapun itu mungkin kita nggak terlalu suka, tapi syukuri saja. Karena barangkali di luar sana masih banyak orang yang belum makan bahkan. So, makanan, minuman yang ada di sekitar kita mesti kita syukuri. Next, thank you very much guys. Kesimpulannya, ada yang masih ingat kita belajar apa saja? You still remember? Kita tadi belajar apa? Yaitu Belajar ya, tentang cara membuat resep. yes, recipe or procedural text. Ya, masih ingat nggak? Step pertama yang ditampilkan adalah Judulnya. yes, title, and then apalagi setelah titlenya purpose or goal. Tujuannya ya kan? How to make lemonade, how to make pancake, how to make cookies, ya kan? Nah, how to cook, boleh. And then setelah itu baru kita tampilkan apanya? Ingredient. Yes, that's right. Ingredients or materials, tools, ya. And then the last adalah Step. yes, step-stepnya, step or method. So, first, second, next, and then. Nah, itu langkah-langkah untuk how to make something, how to cook something. Okay, thank you very much, guys. Any questions so far? No? Okay. Gimana kesannya? What do you think of this meeting? Gimana kesannya pelajaran kita hari ini? Do you like it? Yes, I like it. Okay, thank you very much. Ya, guys, I'll see you next meeting. Let's close by praying again. Siapa yang mau memimpin untuk doa penutupan ini? Mas Rafif atau? Oke, Rafif, please. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much, guys. Bye bye. I'll see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.